আমি তাকে শিখিতে পারি তুই জানু আমার যদি হিরোইন মানଙ୍କର বয়ফ্রেন্ড থিব না তাহলে শুটিং বেলে ये শুটিং বেলে আমার যে বুলা কোকরে যেমতি কলি চাটিবা পে আসুନ୍ତି ସେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ସେମିତି ହିରୋଇନ୍ ସାଥିରେ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ଥିବ ରେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଟିକେ ଖୋଲା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆମର ଟିକେ ମନ କଥା କହିବାର ଅଛି ନା ଅନୁମାନ ବକ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଆମର ମନ ନାହିଁ ନା ଅଛି ତି କହୁନୁ ଶୁଣିଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ କହିଲେନି କି ସିନେମା କରିବ କଥା ସେ ସିନେମା କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି ରାତି ଯାକ ଚିନ୍ତା କଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଇତି ହଉ କି ପ୍ଲପ ହଉ କରିବି ଆରେ ଅତଡ଼ା ତ ସେ କଟିଯିବ ନା ହିରୋଇନ୍ ଟେ ମିଳିବ ନା ମାନେ ମୋର ସିନେମାକୁ ଲେଖରେ ପଞ୍ଚମ ଲେଖେ ଭାଇ ଲେଖେ কোন ঠিক হয়েছে না লেখ স্বাস্থ স্বাস্থ ওয়ানে স্বাস্থ পয়েন্ট হেলা আমার 60 পয়েন্ট হেলা লেখ সবন্ত পয়েন্ট লেখ রে অষ্টম পয়েন্ট লেখ 80.80 করতে লেখ রে নবম নাইন্থ পয়েন্ট লেখ রে নবম স্বার্থ ହେଲା ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ତାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତାର ଗୁଆରୁ ଆଣିବ ଆମର କିଛି ଦବାର ନାହିଁ ସବୁ ତାର ହାତରୁ ଆଣିବ ହାତରୁ ଖାଇବ ହାତରୁ ଯିବ ସବୁ ତାର କରିବ ମାନିବାକୁ